t'inscrit. Après, il touche une licence gratuite. Qui dit il va la louer à quelqu'un. À Paris, ça se touche cher. Qui crée, alors il a déjà une fonction. Donc, on a un mouvement où le Premier ministre a nommé un médiateur de la République, qui était Thomas Tesno, qui a appelé toutes les fédérations représentatives, dont la nôtre, et on a fait un travail plus ou moins, je dirais, formidable. D'abord, la licence française, la licence française, la Qatar. Donc, ce Qatar, il va faire je passe. أنا بقول لكم هنا كتعقل هذاك اللي عنده كيما نتوما عندكم دابا عنده البطاقه ديالو بيرمي كونفيونس لي دو كونديسيون هي اللي بوان كتعطيو لا ليسونس ولا ما خدمش بها يمكن له ولا يبيعها ولا يكريها سمع لي مزيان au bout de 5 ans شوف au bout de 5 ans خصو يجيب لو جوستيفيكاتيف عند القانون عند القانون ديال الدوله دابا في المغرب هنا وجوستيفي بانه على حساب لي زامبو قالنا راه خدم بها ولا ما جوستيفياش داك الخدمه اللي خدم بها كيحيدوها له ويعطيوها واحد اخرى راه كيتسنى قالوا لي ولدنا دابا عندنا فرنسا حنا راه كان عندنا فرنسا عندنا الرقعه. Une visite amicale, d'abord touristique, on vient voir nos parents qui sont ici et la famille, et puis en même temps on joint l'utile à l'agréable. Donc il y a une invitation par Khalid Sbier qui est député, qui vient souvent à Paris, et on parle beaucoup des relations des travailleurs au Maroc, surtout la section taxi. Et comme nous, moi, donc ça fait des années que je préside cette fédération, qui est Naqaba Kibira França. Je dis pourquoi pas ne pas discuter ensemble et essayer d'améliorer les conditions de travail et même la législation d'ailleurs au niveau de la constitution par rapport à la licence au Maroc, maghrébienne. Voilà. سي احمد اشنو المحطات اللي نتوما زرتوها ببلدكم الاول المغرب من اجل التعرف على الاخوان ديالكم في قطاع سيارة الاجره بالمغرب واشنو يعني الافكار اللي نتوما جبتوها جديده ممكن يعني تفيدوا بها هذا القطاع هذا في بلادكم؟ On a vu la ville de Diyar Rabat, là, Casa, surtout la ville de Taourir où il y a mon secrétaire général. De toute façon, on est au début du travail, hein, c'est un travail de fond. Donc là, c'est une première rencontre amicale. Après, ensuite, on va se revoir prochainement. Il y aura des correspondances par écrit. Il y a également, suite à la réunion qu'on a faite ce matin, il y a une invitation officielle qui va y avoir pour qu'on puisse faire un partenariat officiel et essayer d'apporter notre expérience dans le domaine du transport, d'abord pas que dans le taxi, mais de transport de moins de 9 places à nos amis et collègues marocains. Voilà. سي احمد من خلال المداخله ديالكم اللي جات في اثناء الاجتماع اللي جمع بينكم بين اتحاد الاعمال الصباح هذا فهمنا بان كان عندكم واحد الاتصال بوزاره الداخليه او قاموا بعد وفد من وزاره الداخليه زاركم بفرنسا. بغينا نعرفوا اشنو يعني هذا الوفد هذا اشنو الجوله اللي قام بها كانت كتمحور حول ماذا؟ C'est une visite d'abord quand le salon du taxi, c'est un salon qui se fait France tous les 2 ans, qu'on a le salon. Ils sont venus en France, à mon avis, ils avaient un mandat d'abord par le ministère de l'Intérieur marocain. On a échangé, d'ailleurs, on a fait de notre mieux, j'espère que j'ai fait de mon mieux avec mon équipe. On a discuté ensemble, ils ont été voir pas mal de coopératives pour voir, ils ont frappé à toutes les portes pour avoir une expérience déjà qui se pratique, voilà, d'améliorer déjà ce qui se passe en France. Après, ils sont venus à la fédération, parce qu'on est la fédération la plus représentative au niveau du transport dans le taxi. Je les ai accueillis à la fédération, on a discuté ensemble. J'ai donné des éléments par rapport au statut qui existe en France, hein, qui est l'artisanat, l'actionnaire, le locataire et le salarié. Donc on a discuté ensemble et puis ils ont pris des notes. Et ils m'ont envoyé un mail de remerciement, ça s'est arrêté là. Donc pour l'instant, je ne sais pas où ça en est. On sent une volonté de faire. Il y a une volonté, je pense qu'il y a une volonté, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redirai encore, il y a une volonté très forte de la monarchie royale, de Sa Majesté. C'est ce qu'ils m'ont dit d'abord eux au niveau de l'intérieur. Ils veulent que ça change. Donc le ministère de l'Intérieur, comme chez vous, comme chez nous en France, on est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Je pense qu'avec le dialogue et avec l'ouverture d'esprit, hein, moi j'insiste là-dessus, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit et je pense que les Marocains trouveront leur compte
comme les Français, en fait. D'ailleurs, les Marocains, moi je représente aussi beaucoup les Marocains, Al-Jaliyah, Al-Maghribiyya, Faransa, qui aussi ils sont beaucoup dans le secteur du taxi, qui gagnent leur vie, qui ont éduqué leurs enfants, qui ont fait leur carrière dans le taxi. Je pense qu'au Maroc aussi, il y a de quoi faire. Inch'Allah. Voilà. سي احمد احنا كصحافه وكمهنيين الراي العام المهني ديال قطاع سيارة الاجره يبغي يعرف شنو الارتسامات الاولى اللي سجلتوها من خلال الحوارات ديالكم بالمغرب على قطاع سيارة الاجره. هذا السؤال il est un peu compliqué pour répondre comme ça بصراحه بكل صراحه. Je veux pas répondre juste comme ça pour la forme. Je pense qu'il y a un travail de fond et de forme à faire. في المغرب بالنسبة سيارات الأجرة il y a un grand travail qui n'est pas compliqué, mais je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une volonté d'abord des pouvoirs publics, de l'administration marocaine, pour pouvoir améliorer d'abord les conditions de travail des Marocains qui font le Siyarat al-Ujra, améliorer aussi la couverture sociale de ces gens-là qui font le taxi, équilibré au niveau je dirais juridique pour ceux qui sont titulaires d'une autorisation de stationnement, la licence اللي عندهم لاغريما كما كنقولوا حنا في المغرب لاغريما اللي عندهم faut que ça soit très clair, il y a un champ de vision بالنسبه اللي عنده لاغريما ديالو وبالنسبه اللي خدام بها. Donc j'ai l'impression qu'il y a un flot total, mais je le redis encore, c'est une question de volonté inchallah pour pouvoir trouver une solution et que tout le monde sort de là la tête haute et reposée. Voilà. سي احمد يعني النقابات كدير بموسع بالمغرب من اجل النهوض بهذا القطاع هذا، ولكن فقدوا يعني الثقه في الوزاره الوصيه على هذا القطاع هذا من خلال الارتسامات اللي كنسمعوها وكنجريو حوارات مع المسؤولين النقابيين في مختلف ربوع المملكه. الان المهنيين او النقابات تطالبوا بواحد تكون واحد المبادره ملكيه اللي هي لان تنعرفوا الكل كيمتثل الاوامر ديال الملك، وملي تكون يعني واحد المبادره ملكيه الكل تحترمها والكل كينفذها. الان كما سمعت قبيله من احد من كنظن الكاتب الوطني تيقول بان كاين شي ناس مسؤولين على هذا التوقيف كيصفوهم دان بلوكاج كوما ميو باش هذا القطاع هذا يتقدم. شنو كتقولوا نتوما؟ وصراحه انا je suis pas un homme d'État marocain, je suis pas un politicien, mais je crois au Maroc et je crois à Sa Majesté. Et ben si les gens bloquent, et ben tôt ou tard ça arrivera dans les oreilles de Sa Majesté et là il fera ce qu'il faut faire. Mais avec le dialogue et l'ouverture d'esprit, je pense aussi on peut pas non plus je l'ai dit lors d'une interview, je crois que c'était Qanat Atlas ou 2M qui sont venus en France d'ailleurs m'interviewer. Je pense que on peut pas, Sa Majesté n'a pas la baguette magique pour régler tous les problèmes, on est bien d'accord. C'est un grand chantier et je pense que maintenant il y a des gens quand même autour de la table qui avaient des très bonnes idées et en discutant ensemble, en travaillant ensemble, en faisant un partenariat ensemble, je pense qu'il faut aussi de la patience parce que même en France, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a eu une loi qui a été promulguée là, en 2014, 1er octobre 2014, qui a réglé ce problème de l'agrima. شكون اللي عنده شكون اللي ياخذ شكون اللي ما ياخذش شكون اللي يكريها شكون اللي ما يكريهاش. عاد فرنسا عاد 2014 عاد لقينا الحل ديالها. دونك حتى المغرب يفو كو هاد صحاب السيارات ديال كيفاش التربيه العربيه سي با ايفيدون ديال الاجره فوالا خصهم تكون شويه ديال لا باسيونس من ناحيه بجوج من ناحيه فوالا من ناحيه اللي عندهم لاغريما واللي كيشتغلوا بها واللي كيعطيوها. il faut qu'il y ait un travail de fond inchallah. C'est pas évident, je le redis encore, mais moi je suis persuadé, tu as abordé le sujet un peu politique, mais je suis persuadé que tôt ou tard le sujet il va arriver dans les oreilles de Sa Majesté. Moi j'ai toujours cru en Sa Majesté, alhamdulillah, j'ai jamais été déçu. Donc tôt ou tard le problème va être résolu inchallah. سي احمد من خلال هذه الارتسامات ديالكم الاوليه من بعد هذه الزياره ديالكم الموفقه من بعد العوده ديالكم ان شاء الله للديار الفرنسيه، واش غتنقلوا هذه الارتسامات ديالكم باقي الزملاء ديالكم في الفرقاء في مختلف النقابات والفيدراسيون؟ اي بيان سور ان شاء الله ولا بد de toute façon حنايا madame tu ouvres l'ouverture à tout le monde, il faut que tout le monde
donne son point de vue à tous les niveaux, hein, que ce soit, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est Khalid, faudrait quoi qu'il arrive, faudrait qu'on s'attache à 3 points essentiels. D'abord, il y a l'histoire de la licence, l'agrément, la personne le propriétaire d'Yalha, le système d'exploitation qui fâche, il va l'exploiter en tant que locataire, en tant que salarié. Voilà. Il y a un exploitant qui n'est pas professionnel, il y a un exploitant qui est professionnel. Voilà. Plus de ça, il y a des chauffeurs. Tout ça, il faut le travailler. Puis il y a aussi la couverture sociale. Même si demain la monarchie royale donne des licences, pourquoi pas? De toute façon, ça se fait, ça existe de partout. C'est pas un problème. Il faut juste savoir cette licence comment elle va être exploitée. Est-ce que c'est sous forme de location, sous forme de salariat, sous forme d'artisanat? Si c'est sous forme d'artisanat, c'est la personne qui l'exploite lui-même qui va travailler avec pour vivre. Si c'est forme de salariat, c'est un salarié qui va être employé par celui-là qui l'emploie et il paiera ses charges sociales et il aura sa couverture sociale. Et si c'est quelqu'un à qui est dans le besoin et ce qu'il fait Sa Majesté, moi je suis très fier de ce qu'il fait. Il donne une licence à quelqu'un qui est handicapé. Et très bien, cette licence, il peut la louer, ça lui rapporte une rente, une somme d'argent pour pouvoir vivre. Si c'est fait comme ça, ça ne peut que se développer et ça ne peut que plaire, que ce soit à vous, Naqaba, j'ai oublié le GTM ou d'autres. Si c'est dans le bon sens, ça ne peut que marcher. Ça va marcher, Inch'Allah. Voilà. سي احمد شكرا على الحوار ديالكم مع جريده اكسبريس اللي هي كتعتبر اول جريده خاصه بالنقل وسياره الاجره بالمغرب. نشوفوا كذلك الاخوان الزملاء ديالك في سميتو. تفضل معايا لو سمحتي. الاسم الكريم. السلام عليكم. مرغاد عبد القادر. Je suis le secrétaire général de la Fédération des taxis indépendants de Paris, Île-de-France. Voilà. مرحبا بك في بلادكم. سي خالد، بغينا نعرفوا يعني سي عبد القادر اسمح لي، بغينا نعرفوا شنو يعني الا كان عندك شي اضافه بالنسبه للكلام اللي قال سي احمد. كنظن ان notre président national a un peu résumé la situation. حنا en tant que Marocains بغينا نقدموا التجربه اللي عندنا اللي في فرنسا باش نساعدوا لي كوليك ديالنا الطاكسي اللي كاينين في المغرب و ça toujours la résumer la situation. نعم. سمعنا بأن النقابة الوطنية لمهني سيارة الأجرة التابعة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام وجهت لكم واحد الدعوة اليوم هذا الصباح هذا من أجل الحضور لواحد السيمينار اللي غادي تعقدوه بمناسبة تنوير الرأي العام سواء المهني أو الأطر النقابية اللي هي مسؤولة على إعداد الملف ديال كيفاش الموضوع قدما بهذا القطاع هذا. أشنو التوقعات ديالكم؟ أشنو غادي نتوجدوا؟ أشنو الجديد اللي غادي نجيبوا في اطار الورقه التقنيه اللي غادي نتوجدوا لهذا المؤتمر هذا او هذا السيمينار هذا من اجل يعني المساهمه في الديناميكيه وفي الرقي بهذا القطاع هذا. حنا ان شاء الله لما غادي نرجعوا لباريس ان شاء الله نوغا اون ايكيب كي بترافايي سير لو دوسيي. كنظن ان الدوسيي راه واضح لاننا حنا شغالين في لو ميتي. بالنسبه اللي ناكد عليه هو ان chauffeur de taxi c'est un métier. C'est un métier avec une formation initiale, une école et une formation continue tous les 5 ans. أنا كنظن خصنا نتجاوب أول حاجة نشوفوا الشيفور، خصنا نعطيوه القيمة ديالو. الشيفور مهم لأن إلا الشيفور كان مرتاح الزبون غادي يكون مرتاح وكل شيء. هذا الشيء النمو ديال الاقتصاد ديال البلاد. انا على حسب ما فهمت من الاخوان اللي كانوا هنا ان كاين واحد فلوس كثيره كتدروج. هاد الفلوس بغيناها تبان، الدوله تستافد، وكاين المشاريع يداروا ويقدروا يداروا في هذا الدومين ديال الطاكسي. يعني اول حاجه ولا بد يكون قانون مصادق عليه ما بين النقابات ما بين الاداره ووزاره الداخليه، وهذا القانون يكون واضح بحال اللي كنقولوا دي كونترا تيب. اللي عنده الفلوس باغي يشري لاكريما مرحبا به، كاين ضرائب كيربح، الدوله كتربح، الشيفور كيربح، كونطابل كيربح، المحامي كيربح. خص الفلوس تدور باش الرواج الاقتصادي يدور. وما تنساوش ان المغرب بلد سياحي، والمغرب بلد سياحي ان السائح ملي كينزل في شي مطار اول حاجه كيمشي عندها عند الشيفور ديال الطاكسي
المرآة الأولى هو المرآة الأولى للبلد. هذاك الشيفور ديال الطاكسي هو مرآة البلد. إلا تهلينا فيه من الواجب ديالو يخدم خدمة نقية، واحد لو سيرفيس سميتي لو سيرفيس، ولكن خص الدولة تعتني به وتعطيه حقه وتعطيو له واحد الاطار قانوني. انا بالنسبه مثلا شفت هذا لو رينوفلون ديال لو بارك ديال الطاكسي، انا متفق، ولكن خص مسائل تكون باينه. ما يمكنش شيفور طاكسي غيشري واحد طوموبيل اللي ماشي في سميتو. انا هادشي اللي فهمت من عند الاخوان، يعني كاين واحد كاين شي خلل. ماشي الشوفور اللي كيشري الاكسبلواتون ممكن يكون صعب. ماشي الى الاكسبلواتون كيشري. كاين واحد الحل اللي كنديروه في فرنسا، نقدروا في لاكارت غريس كنديروا جوج سميات، هذا مول الاكسبلواتون وها لو دوزيام، ولكن خصنا نعرفوا شكون غادي يخلص ديك الطوموبيل، واش كيخلصها الاكسبلواتون ولا غيخلصها الشيفور. الا كان غيخلصها الشيفور خصها توثق، الا كان خلصها ليك بواسون خصها توثق، باش حتى واحد ما يضيع لا الاكسبلواتون ولا الشيفور. غير تكون الشفافيه ويكون الوضوح، مزيانه للاقتصاد ومزيانه للزبون، لان في كل شيء هادشي الزبون يعني باش الناس يوليو يرجعوا للطاكسي وياخذوا لي طاكسي الا كان لو سيرفيس في الطاكسي مزيان. سي القادر، عندكم شي اضافه اخرى؟ كنشكركم على هذه الدعوه وكنشكر الجميع، وحنا في خدمه مدورنا طاكسي بريس كيوجه لكم الشكر الجزيل على هذه المقابله هذه الصحفيه، وكذلك كنتمنوا لكم مقام طيب ببلدكم وتكون زياره ناجحه ان شاء الله. الى لقاء اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكركم. شكرا.